Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat o maligong sa til mo haong ninyo tanahon. Beaver Sandal, mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.